আসসালামু আলাইকুম। ২০২৬ ইংরেজির আজকে প্রথম দিন। আপনারা সকলকে আমার পক্ষ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা, মুবারকবাদ, সালাম। আল্লাহর নবী দুজনের সর্দার সৈয়দিনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানো দুইটা লাইন গুনগুনাইমু। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया है ओ मोहम्मद मदीने में मौजूद है या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वगफिर लना मा मदा या वसीअल करमी। अस्सलामु अलैकुम।